கணபதி என்றிட கவலை தீருமே என்பது போல்தான் இந்த வீடியோ பார்ப்போரை கண்கலங்க வைத்துள்ளது. கடவுள் நேரில் வந்து உதவாது என சொல்லும் பலரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. வயநாடு நிலச்சரிவு சர்வதேச அளவில் மிகப்பெரிய சோகத்தை ஏற்படுத்தியிருந்தது. எத்தனையோ பேர் உயிரிழந்தும் எத்தனையோ பேர் தங்கள் வாழ்வாதாரத்தை இழந்தும் தவித்து வருகின்றனர். நிலச்சரிவு ஏற்பட்ட இடத்தில் ஒரு பாட்டி மற்றும் சிறுமியின் காட்டுக்குள் பெய்த கனமழை வெள்ளத்தில் நீந்தி வந்துள்ளனர். அப்போது அங்கு 3 கொம்பன் யானைகள் பாட்டி மற்றும் சிறுமியை நோக்கி வந்துள்ளது. இதை பார்த்து பயந்த அவர் கடவுளாக கையெடுத்து கும்பிட்டுள்ளார். தங்களை காப்பாற்றுமாறும் வேண்டி தற்போது இருக்கும் சூழ்நிலையும் கூறி அழுதுள்ளார். அந்த யானையும் கண்ணீர் விட்டபடி அவர்களை மண்டியிட்டு பாதுகாப்பாக அவர்களுடனே விடியும் வரை இருந்துள்ளது. இந்த காட்சியும் அந்த பாட்டி அளிக்கும் சாட்சியும் பார்ப்போரை சிலிர்ப்படைய வைத்துள்ளது. വെള്ളത്തിൽ പോവുക ഞാൻ എവിടേക്കാ പോണേ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. ഞാൻ നീന്തി വന്നു പിടിച്ച് കേറാൻ. അങ്ങനെ കേറി ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. പോയപ്പോ അവിടെ ആന മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട്. അതിലൊരു കറുമ്പിന്റെ മരം ഉണ്ടായി. ആ മരത്തിനെ കെട്ടിക്കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഈ ആനന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഒരു കൊമ്പനാണ്. ആന ഇങ്ങനെ എന്നെ നോക്കി ഇങ്ങനെ ചെവിയാട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ്, ഞങ്ങള് വലിയ ദുരിതത്തിൽ നിന്നാണ് രക്ഷപ്പെട്ട് വരുന്നത്. നിനക്ക് നല്ല മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും വന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കട്ടെ, എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് എന്ന് എന്റെ കുട്ടിനെയും പറഞ്ഞത്. ആനിങ്ങനെ നോക്കി 2 കണ്ണു കൂടി ഇങ്ങനെ വെള്ളം വരിക. ആ മരത്തിന്റെ താഴെ തന്നെ ഞാനും എന്റെ കുട്ടിയും കടന്നു. മഴ, പെരും മഴ. രാത്രി 1:30 സംഭവിച്ചിട്ട് 6 മണി വരെ രാവിലെ ആ മരത്തിന്റെ താഴെ ഞങ്ങൾ കിടന്നു. ഞങ്ങൾ അടുത്തുനിന്ന് മാറിയിട്ടില്ല. ആന അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുക. ഒരു ശല്യം ചെയ്തിട്ടില്ല, ഒന്നും അത് തിന്നിട്ടില്ല. അത്